मोगाळ मिगेली गोंयकार भाव भयणां सगलीं तुमी केशी हाय सजमतां सगलीं रोचनार बापा आशिर्वादान एकदम बरी हाय म्हूण आनी मोगाच्या भाव भयणां हांव एकदम खुशाल जावं मुगे दुस्मान जावं जावं बरे मनीस जावं जावं म्हजे एगेन्स्ट उलयता ते कोणूय जावं काळजांतल्या तेका चड आनी चड देव बरें कर म्हणटा आनी देवान तुमचेर बेसांव रोको आनी गोंयच्या साहेबान बरेंगीत साहेबीन मायन आशिर्वादान भरूं आनी हांव एक असो मनीस तुमगे मोगा भाव भयण जाणाय रोकडो तुमकां तरी व्हिडिओ काडून दिल जायत रोकडो हांव चेंज जाता मोगा भाव भयणांदो मुगे काळीजू अशें देवा बापान म्हाका अशें करून रचिला आनी सूख दूख आसताच ह्या संवसारांत देवान सूख आनी दूख दिला आनी तशेंच म्हज्या मोगाचे भाव भयणां खुशाल जाता मुगे दुस्मान पासून मुगे व्हिडिओ एटलिस्ट पळयतात आनी म्हजेर नदर घालतात म्हणून फाल्यांचो दीस आमकां मेवत ते तुज्यान आनी म्हज्यान सांगोंक जायना रोचनार बापान आमचें जिवीत बरोवन दवरला आतांच हांव तुमच्या मुखार येयलां उलयतां घोडये आनी एको दरान घोडये हांव मरोंक शकता वो तुमकां कितें जावपाक शकता देखून संवसारांत आमी आसतना दुडू गिरेस्काय तूं कितले जोडटा कितले बोंगले हाय कशें लायफ तुजें जियेता तें गरजेचें न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणां दुडू गिरेस्काय हावपाक तुजे पोटाची भूक मातची ना त्या दुडवांनी जेवण विकतें घेवन आमची पोटाची भूक मारतली ह्या संवसारांत जेवणू ना कसली हाण कांयच ना समज जाल्यार तुजे लागीं गाडयो बोंगले दुडू गिरेस्कासन कसलो फायदो त्या पयशांनी तुका तें जेवण विकतें घेवचें पडटा फाल्यां तूं मेलो जाल्यार तूं कितले दुडू कमायले कितें तुजे लागीं आसा तें कोणूच पळयना तुवें संवसारांत कसलें जिवीत जियेलां लोकां बुरे तूं कसो तांकां रिस्पेक्ट मान दिला कसो तुवें संवसारांत दुसऱ्याक जावं शेजाऱ्याक वेंगयला मोगान हें चड गरजेचें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनी जायते फावट म्हाका कोण चाळून घालता तूं म्हाका हट जाली आनी हांवें खोऱ्यानूय त्या मनशान म्हजेर वायट उलयलां तो प्रूफ जातूच हांव तेंचेर व्हिडिओ कोत्ता देवान म्हाका तोंड दिलां उलोवपाक मन्या भाशेन मनाक घेवन अगो रावतलो तेका देव चयतलो सायबीण माय चयतली असलीं आदलीं मनशां उलयतात काळजाक घेवन रावतात मरो पर्यंत पूण देवान जाप दिवपाक आमकां जीब दिल्या उलोवपाक दोळ्यांनी पळोवपाक कानांनी आयकोपाक जेवणाचो वास घेवपाक नाक दिला जीब दिल्या टेस्ट करपाक जाल्यार हांव जेन्ना उलयता तेन्ना थोड्यांच्या काळजाक लागता पूण तुमी म्हजेर उलयता तेन्ना म्हज्या काळजाक कितली दूख जाता जायत एकसूर होय परदेसान आसा कोण ना जाल्यार म्हजी तकली कितली पिड्डार जाता जायत जेन्ना म्हजेर तुमी उलयतना बारीकसो नियाळ करून पळयला कोड्यानूच पळयक ना पूण फकत चाळून घालतात मांगार घालतात जास्ती मारतात आनी हांव आपल्याचे फाटीर येयलो म्हणटच मागीर म्हजेर दोळे फोडटा मिनीन बरो न्ही म्हणटात हांव केन्ना कोणाचेच वाटेक वचना आतां 20 दीस सुमार जाले हांव सुसेगाद म्हजी भयण सोंपल्या उपरांत मागणें करून ताका सर्गीच्या राज्यान व्हरोन हांवें जायतो प्रयत्न करून हांव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणां तुमच्या मुखार आयलां आतां म्हजो परत तुमी सुसेग पिडार करिनाका हांव तुमचे वाटेक येयना पूण तुमी म्हाकाय मांगार चाळून गायनाकात जें पयलें कितें जालां तें जालें काबार हांवें कितें तुमकां म्हणलां सबूत घेवन आई खरें हांवें उलयलो उतरां पयली व्हिडिओ ऑडियो ते घेनी नाकाय रिसंट आतांचे घेनये तुमकां ते मोबायल मेळ्ळे मोबायलाची कितें एडिट करून गायले
रागान बोल्ले हे जे आशिल्लो हे तेजे आशिल्लो हे चाळून घालपा हे संवसार आमच्या गोंयकार जायते आहाय आमच्या गोंयकाराक सूय ती एंटरटेन जावपाचें कोणाचें कितें जालें शेजाऱ्याक केस्तांव जालीं तितलो व्हिडिओ काडलो गायलो जाल्यार ती केस्तांवां कित्या लागून जालीं कोणी पयलीं स्टार्ट केली तें गायनाय हातीन झगडी जाली कोणा पत्ते मारले तें चोयताय पूण इस्टार्ट केस्तांव खूंय जाता हिंगसां जाता तेंय दाखोवयाय तेदे व्हिडिओ घालून एडिट करून लोकां चाळय झगडी पेटोय नाकाय तुमकां हे संवसारान लोक पळयना जायत पूण वयर रावन रोचनार बाप तुमकां सगलें पळयता रोचनार बापा बोली तुमकां मुद्दूच तुमची सगलीं पातकांची जोडटी थंयसर दिवपा पडटली फाल्यां मेलो जाल्यार तूं कोणागेर शेजाऱ्यांगेर सोयऱ्यांगेर वचोन रावचो ना देव डिसायड करतलो तुका खंयसर उडोवपाक इफेरनांत उडोवपाक जाय वो स्वर्गा राज्यांत व्हरपाक जाय गेल्ले वर्साक हांव 2 वर्सां आदीं वचोन मांयक म्हजें प्रॉमीस केलेलें कोणाचेच वाटेक वयचो ना म्हणून खोऱ्यानूय मांय मरो पयल्यान हांव कोणाचेच वाटेक वचोंक ना त्या उपरांत तुमी म्हजे वाटेक येयले म्हाका मांगार करूंक लागले हांव वयर चडटां आख्खो संवसारा म्हजे गोंयकार मोगाच्या भाव भयण्यान म्हाका उंचल्या पावंड्यार दवरलो तें तुमच्यान पळोवंक जायना जालें दोळ्याच्यान कितें करून तुमी म्हाका दोंग्याक धरून सगळ्याक उडोवपाक चिंतलो कसले म्हजे पॉझिटिव्ह व्हिडिओ एडिट करून गायले तुमकां कांयच म्हणोंक ना रोचनार बापाक भेटयलेलें जे मनीस कोत्ता सायबा ते नको जावन कोत्ता तांचे आतां ते मोबायल मेळ्ळ्यात ते नकोय ते आपलो टायम पास कोत्तात तांकां बोगूस म्हणून आनी जे मनीस म्हजें नांव पिडार कोन्न गेले ते मनीस ह्या संवसारांतल्यान संवसार सोडून गेले न्हय म्हणून तांकां म्हजे लागीं गुन्यांव भोगसोणें मागपाक वो देवा कडेन भोगसोणें मागपाक तांकां परत देवान तोंडांतल्यान जाप दिल्ली ना संवसार सोडून गेले संवसार लोकान RIP रेस्ट इन पीस गायले पूण रेस्ट इन पीस RIP तुम गायल मू ताका स्वर्गी राज मेळना तूंय पातकी हांवूय पातकी ताज्या पातकांची जोडटी ताणेनूच दिली म्हाका मारपाक कोणें 30,000 40,000 लंडन आसा गोंयांत हाडले गुंडा काडले हांव गोंया पांयां दोवच्या आदीं 2 म्हयने आदीं तांकां कातरून रस्त्याचेर उडयले कर्नाटका जावं गोंया कोण एक्सिडंट जावन मेले कोण कोरोना फंगस जावन दोळे कुसोन मेले बाबाची आई बुजा संवसारांत तुमच्या मुखार आसा कारण तुमी म्हजी मोगाचीं गोंयकार भाव भयणां म्हाका काळजांतल्यान मानतात आनी तुमचेच मागण्याचे उद्देशी ह्या संवसारान आसा एकसुरो जिवीत सारता व्हरो पूण म्हाका मातशें तरी फील जायना 15 दीस 20 दीस सुमार जाली म्हजी भयण संवसार सोडून गेली मांय मेली 2 वर्सां आदीं तरी पूण म्हाका फील जायना काळीज दुखोना जायते जाण म्हणटा म्हजी भयण मेल्या मांय मेल्या एका काळजाक दूख जायना मांय भयण म्हजी मेल्या तुमी उलोवपाक फकत आसात म्हजी मांय भयण बरें मरण घेवन गेले आतोनार पडोन आयज दोतोरा घेयर गाराड हिंगोर तिंगोर हेंगेलो तेंगेलो सुसेग पेडार करूंक ना देवान तांकां बरें मरण फावो केलां तांच्या जिवितान आनी तिजो पूत म्हणजे हांव भाव ह्या संवसारांत कितें तरी बरें करता म्हूण आख्ख्या संवसार लोकांचे मागण्यांनी तांकां वसलें मरण मेवलां मेल्लो मनीस परत येना आनी जी पळय कोण खबरो करतात तांकांय सांगता तुमी संवसारांत रावंक येवंक ना तुमी केन्ना तरी मुत्तेलींच पूण जेन्ना जिबेन उलयता तेन्ना सारकी आसा तें उलय म्हजी गोंवटी कातरून पासून उडयन जमनीर मारदायत स्वत उलोवपाक केन्ना भिवपाना तो म्हगे भाव जावं फ्रेंड जावं कितलो गोट हांव भाव मानूं ना भयण मानूं तो एंटेनी काड्डो जावं विल्मा जावं ना जालू जावं ना फ्रेडी जावं ना नताशा आयबी जावं सोत तें सोत स्वता भायर हांव वयचें ना चूक ती चूक तुमगे भाव भयण ते फाटल्यान चूक ती चूक ते हांव एक्सेप्ट कोना आनी तुमी पळयलां म्हजे फॅमिलींत पासून हांवें कोणाकूच सोडूंक नाय सोत तें सोत
तूं मुगे भयण लागत आसूं लोकां मुखार गेलो तेस्सो मोको जायना बुद्धीभर तुमी म्हाका मारून उडोवपाचो ह्या मुगेले हांव स्वता पासत जिवी जियेता आनी हेच कारणाक लागून आमी जायते फावट म्हजेर मरण मागले सायबा म्हजें मरण धाड ह्या संवसारान रावो नाका कितले फावटी हांवें घरान गोळ घेतलो कितले फावटी कुट्टाळे जीव दिलो दोळ्यांतलो पुलिसान काडून वयलो कार्मीक कपला कडेन एक्सिडंट असा म्हारे काडटाले सोयतान बासो म्हजी पयली सकल आहा सोयतानाकूच्या व्हडलो देवा म्हाका एनॉयट करून असल्यो सोयतानाच्यो आडत्यो येताय त्यो म्हाका तितूंतलो ताणण्यांतलो भायर काडून देवान म्हाका जिवो दवरला आनी कितलो म्हज्या जिवितान खुशाल आसा तो पळयात आनी ते कोणाक लागून तुमी आख्खे म्हज्या मोगाचे भाव भयणाक लागून आतां इतले दीस जाले म्हजे हेजेर सारको लेवलार आसा तुमी म्हाका चाळूय नोसाय कुन्नाटकाय करी नाकात मिसाची बेटी वयतात तुमी देवा कडेन मागतात तुमी पाद्रीचो शर्मा वायकोतात येद्यो व्हडले जिबेर कुमिन्याव घेतात कसलो फायदो जाता कसलो फायदो जाता तेच जिबेन तुमी एका सेकंडा भितर फ्रेंडशीप भावपण काबार करतात एकामेकाच्या मोगान रावात दुडू आयज तुजे काबार जाले वो गाडी तुजे मारून एक्सिडंट काबार जाली जाल्यार इन्शुरन्स वता तुका न्हय मेळो शकता ती रिपेर करून हाडूंक शकता पूण तुजो जीव गेलो जाल्यार केदोळ्ळो दोतोर पासून वो रिपेरर वो मेकानीक तुजो जीव परत दिवंक घडोना कारण ही कूड पळय आसा ती आख्खी ह्या संवसारान देवान धाडल्या आनी हे दुडू गाडयो बोंगले आमी मनशान केल्या ते देव घेवन वचना देव आपणे पळय ह्या संवसारान धाडल्या ती कुडी घेवन देव घेवन वयता तिका दुडू गिरेस कांयच ना वयले कपडे पासून घालता ते देवाक नाका ती फकत तुजी कूड लिपयतात ना तर शिमितेरीन म्हजे मोगाचे भाव भयणां गोंयां जेन्ना वयता तेन्ना हांव फोंड काडून तुमकां दाखयता प्रूफ करून दाखयता ते मनीस म्हज्या मुखार उबे रावत हांव तुमकां फोंडूच पूण हांव दाखयता आनी तेन्ना तुमकां कितें सोत तें तुमकां दाखयता काश पळे आसता ते थोडे सायलाचे कोण शिशाचे हेजे तेजे तेंगेलो फकत काशाक वता तेंगे दूड करपाचो कित्याक मरना पळय काश हाडटाय तेन्ना तुमी तेजी रेट मोलायन देवून हाडनाय 15,000 सांगिल्ले 15,000 10,000 सांगिल्ले 10,000 हाडली ती मोला पावस नाय फकत तिगे सायज सांगप पडटा तूं कितू लांब आहा तो हाडली सायला काशां तुमी कूड गायली आवय लोकां दाखयली आवय मिगे माय काय सायला काशांक गायलो मिगे बायले सायला काशांक गायले पूण ती काशी पळ घाताय ती ती कूड तिगे बेगीन इरो पावना 3 वर्सां 4 वर्सां पासून इरना बेस्ट काशां पळ कोता प्लायवुडाचो बेस्ट तितू तिगेलो प्लायवूड बेगीन पेडा जायन ती कूड तिगेली उदो जायन सारकी वयता तो मनीस बेगी वयता तुमगे चिंतप तें गिरेस्त मनशाक आवय सायला काशांक केलो ह्या सायला काशांक कोताय तो जायत फोंडूय पळय तुमी शिमितेरी काटाय तो भांगरान कोराय भितो भांगरान न्हेसुयाय वो शिमिटान वो पेंट मारयाय ते मातये कुसोन की तो मनीस गेलो ते माती गायना काय ती गेलो नाजाल्यार घरां फोंड काडाय घरां दवराय बरी मातयेची हे मगे मोगा बाबयणा काळजांतल्यान तुमकां सांगता आनी ह्या रोजनार बापान तुमचे मुखार म्हाका धाडला आनी अशें करून जायते पाद्री बाबान म्हगे उतरां आयकून आमचे गांवचे शिमितेरीन पासून फुर्सीस इमाज्यो मागताल्यो त्यो काडून टायल्सांचेर फकत नांव बरोवन त्यो घातल्यात त्या काळजांतल्या हांव चांदोरच्या पाद्री बाबांक आनी जायते कडेन सल्यूट मारता मेल्या उपरांत
सोयरी शेजारी कोणूय बरो मनीस मेलो जाल्यार वो हांव देखो मेलो जाल्यार म्हजे जायते फ्रेंड आहाय कोण कोण कितें पयस येताय बरे बरे आर्क म्हणटाय तेका रावंड तेका 4,000चे 5,000चे 800 रुपया 500 रुपयाची फुलां लायताय ते हाडटाय तुमी शिंत्री मोत्री फोंडपुत्री वयर दवरताय 5 सेकंड वो 5 मिनटांचे रोजार केले घर गेले ती फूल तुमगे 4,000 5,000 थिंग उडयले गेले दिसा ते काण बांयत मारले वो भायर उडयले 4,000 गेले त्या 4,000 भितर तुमगेलो घरा म्हयन्यान दिसपेस वता तुम त्या 4,000 फूल गायले मू ती म्हाका पावनाय तूं मातयेचे वयर दवरलो हाय म्हणजे होणा घालन हांव सरकार राज्यान घेवन वचपाना हो देसपेस कोनाकाय ते 4,000 5,000 तुमची फूल गायलो परस न्ही तितू फकत एक 200 रुपयाची 500 रुपयाची वसाय आनी पिलार मुगे ओतम्या पासत वो कोण मेल ते ओतम्या पासत मीस दियाय कोण व्हायट फुलाताय कोण रेड फुलाटाय कोण आनी कितें हो देसपेस फकत लोकां दाखोवपाचो हांवूय मिनीन मुगे फ्रेंड मेलो आपण तेका व्हड 10,000 हाडटलो 20,000 हाडटलो 5,000 हाडटलो व्हडली बुके दवरले गेली बुकया कितें फायदो आहा तो बुके हांव हाडटलो वयर येनू तुमी वयतरी फकत ओतम्या पासत मुगेले संवसार हांवें पात केले जाल्यार तेका सरकाराचे गेमू पिलार वसाय मीस दियाय ना तुमगे गांवां एक 500 रुपया पाद्री दियाय आनी मुजे मीस दियाय ते म्हाका मुगे ओतम्या पावत म्हगा भाव भयणांक हें तुमकां कोण सांगपाना तशेंच संवसारां आसतना बरी भाशेन जियेयाय बरेपणान खाली मेल पुरा लोकां हिंग जेवण गायली आलबेरी गरीबां जेवण दिलें म्हज्या नांवान वो आनी खंय डोनेशन दिलें म्हज्या नांवान वो हे कोण दिलें तेको तें म्हाका पावना तें फकत तुमी एका तेका दिताय तें म्हाका पावना आनी तेवूय जाल्यार ते पातकी आसता त्या पातक्यांक गेलें आमचे पासत मागीर जाल्यार पावना देव डिसायड कोता तशेंच म्हजे मोगाचे भाव भयणां पाद्रीचेर जायते जाण व्हिडियो कोत्तात जावं लंडनसान चड कोत्तात पूण तेंक सांगता तुमी म्हजी रागा जायनाकाय तुमी मुगेले काळजा भावूय तुमी संवसारां येताय तेन्ना पातकी जावं न्हय ना म्हूण असले वायट मनीस जावं न्हय ज्यो आमी मोबायलाचेर पळयतात न्ही त्योच वस्तू आमी फॉलो करता फकत रिएक्शन एक्स्ट्रा दाखयताय पाद्री कितलो वायट बासूं जावं कितें तेणें करूं तो तिगी आनी मुगे प्रॉपर्टी विकून हायना जावं ती कुमदाय जावं इगोजीची त्या भायर फकत 7 वर्सां 5 वर्सां आसताय जल्मा येत त्या दिसा काजार सोंतेसांव आमगे सगले आनी सगल्यो परबो ते पाद्री आल्तारार रावन मीस कोच्चे पडटा कोमिन्या कोणाच्यान दिपाता वाचप कोणाच्यान करूं जाता गायन कोणाच्यान करूं जाताय पूण शर्माव देवा उतर तुज्यान आनी म्हज्यान सांगो जायना तूं फुरसाको लादीन कोतलो कित कोतलो त्यो तुज्यान करूं जाताय जमात्यो जावं समुदाय कोतलो पूण मीस शर्माव देवागे उतर बायबल उक्तून फकत अधिकार पाद्री भावां आसा तो कोणूय वायट बासूं जावं तेजेर तुमेच परदेसान रावन लंडन रावन व्हिडियो करून क्रिस्तांव धरून तुमी काला उडयनाकाय दुसरो धर्माचो लोक आमकां पळोवन हांसता आमी क्रिस्तांव जावन क्रिस्तांव धरून आमी सकल उडयतात दुसऱ्या धर्मांत वचोन पळयात तांचे वडील पळय आसात तांचेर कोणूच वायट उलयता जाल्यार तांचेर कितें तरी उलयता जाल्यार नदर मारत पूण हें तुमकां आतां गमोना दुडू सोरो सगलें आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणां हें तुमी पाद्रीचेर वायट उलयन आपले 2 वर्सां पळय जिवीत आसा तितूंतले 2 दीस आपल्या तूं उणें कोत्ता कुडीचेर आपल्यार दुयेंस मागोवन घेता हें तुमकां सोबना आनी आनीकूय सांगता रागार जायनाकाय आमचो तियात्र आसा पूण त्या तियात्रां जायते पावटी वो कॅसेट कोताय ते दोडा हांवें पयला हालेलुया हालेलुया मू फोकाण करून तुमी त्यो कॉमेडी कोत्तात खूंय रितीर जाताय थिंगा हालेलुया हालेलुया
तेसो कॉमेडी करतात ही देवागे उतरां न्हू तेसोली उतरां ही कॉमेडी यूज करूं नाकाय तुमकां लोक 3 वरां तुमकां स्वता बरी कॉमेडी केली न्हू पूण तुमकां देवा उतराची पलटून कॉमेडी कोताय त्या तुमच्या जिवितान फारीकपण तुक दिवच्या पडटा कोण लोक चोवपा ऑडियन्स येताय ते आसताय ते तेंक दिवपा पडना तुक दिवपा पडटा आनी असो जायत जाणां मेवला देखून तुमकां हात जोड मागता तियात्रीस भाव भयणां आनी डायरेक्टर आहाय ते देवा उतराची तुमी हे भाशेन होकाणान करून हे तियात्र कोन्नाकाय बायबल हाडटाय तुमी तियात्र स्टार्ट जावच्या आदीं पयलो पड्डो बंद करून भितर सगळे एकठांय रोजार कोताय थिंगा पूण तियात्राक तिकेट हो पळयताय ते दोना गोणी कोताय तेंचे पयलीं त्यो सगल्यो 10,000 तिकेट काडले 10,000 थिंग ते तिकेट गोणी कोताय थिंग दवरताय तेजे मुद्रायताय तेजे लिंब दवरताय ते आपणाय तिकेट होवपा जावो आपणाय तियात्र हावसफूल जावपा जावो आनी तिकेट हावसफूल जालो म्हणटरी मागीर तो गोणी केले त्यो तिकेट्याचे ते गोणीकारागे ब्लेसींग घेयनाय बायबल घेवन येताय तियात्रा पड्डगोत पयलो बायबलाचेर आदार कोताय ते गोणी कोताय तेच तेंगे प्रे कोराय तुमी बायबलाचे प्रे कोनाकाय तिकेट पळयता ते तुमकां देवा आवडीक आसयना बायबला आवडीक आसयना गोण्या आवडीक आसता हेचो जाय जाणां गेले आमगे तियात्रीस गोंया पळे हाय ते असो कोताय काळीज म्हगे दुखोता तिगे तियात्रा 100 लोक जावं 500 कोदेला ती 100 लोक जावं तें तूं कश्टां खाता तें तुका जिवा लागोता पूण हें पळय तुमी गोणी कोन्न पळय तिकेट पळयताय न्हू तें तुका जिवा लागना 10,000 तुका प्रॉफीट जाल्ले त्या तियात्राचेर आनी 10 शो केल्लाय तूं तितू म्हणटा 1 लाख जाल्लाय तूं तो दोबरा दान तूं दुयेंत पडलो जाल्यार 10 लाख हॉस्पिटला हारीक वचचे पडटाय हॉस्पिटला वयले सगळे दुडूती गेले हें तुमकां चिंतून टायम ना तुमकां फकत पयस जाय समज कोणागे तियात्र हावसफूल जालो तेजे दोळे फोडले आपणागे तियात्र कोण जाय असो तियात्रीस भाव गोंया हाय रागा जायना हांव तुमचें नांव घेयना पूण म्हजी काळीज दुखोता जेन्ना तुमी कोताय ते पूण तुमगे फॅमिली लागत मोगा भाव भयणां तुमकां तें कांय लागना तुमगे फॅमिली फारीकपण दिवचें पडटा असो कोण नाकाय बेश्टे तुमगे ते हावसफूल जायनाय लोक पिश न्हू तुमकां स्वता त्याची तियात्रीसांक 10 शो कोताय तुमी एकूय एक्टर ते 10 शिवां तुमी नाचताय सेम एक्टर युनीक न्यू भुरग्यांक घेवपा सुद्दां नाय तुमी हो त्या पोन्नेल्याकूय आजी तोच शो हाल दुसऱ्यागे शो तेच एक्टर परत तिसऱ्यागे शो तेच एक्टर कॉमेडी मातशी डिफरंट तुमकां चोयन वीट येता म्हाका तियात्राचो सारकी वीट येयन गेली असो कोण तुमी आनी दुसरी भुरग्यांनी केश को वयर काडली दुसरी भुरगीं केश को येतली हाल तूं मोतली तुमी ओल्ड जाले आतां हाल तूं मोतली दुसरी भुरगीं तियात्र फुडें केस आसली जरी तर तुमी दुसरी भुरग्यां नये भुरग्यांक चान्स दिन तो तियात्र आमगे जीव दवरपा सुद्दां फुडल्या तियात्र काबार जातलें नये भुरग्यां तो मोय चडोयताय दोळे फोटाय ते आयवी फ्रेडीगे भुरगीं दोग जाण लंडन आहाय ती तेगे मामी डायरेक्टर पूण ती आपणागे टॅलंट दाखयना आनी तेकुच्यान एक हांव कांतार बरोवन घेता लिरिक्स तेगेले कांतार हांव म्हणटलो आयवी फ्रेडीगे बायल पांय पण तेका हांवें कांतार मागिला कारण तुमची दोळे उगडपा तुमी तेन्ना सुमार कोताय हितू भांगरा मनशी गोंया आसा कोण तियात्र दिसताय तेका ती सपोर्ट कोताय आनी तुमी तेंचे दोळे फोटाय तेगे भुरग्यांचे दोळे फोटाय आंजी बडी बे देवान धाडले संवसारान आनी त्या भुरग्यांचे तुमी ल्हान आहाय तेंचे दोळे फोटाय बिलमा कोड आहाय ते आपणागे भुरग्यां तूं व्हडली इंग्लीश शिकयताय तुमगे भुरगीं घराको कोंकणी उलयना कोंकणी नकोय पूण तियात्र आतां व्हडली बिलमा कोड कांतर म्हणटाय व्हडली पयलीं भुरग्यांक कोंकणी शिकोयाय आनी तेतूंत तियात्र एक्टींग कोरयाय ते नाताशा फ्रेडी तेगे भुरगीं फेरल फियरो म्हणटाय ती कोंकणी उलयताय घरां कोंकणी सगळे चयताय इस्कलां जाय थिंगा इंग्लीश उलयताय तेका काळजान सलूट माता आनी ते आयवी कोडे हांवें पर्सनल उलयलां पर्सनल काळजांतल्यान त्या एक उतर ती मगे कोणूय हांवें तेका केन्ना गोंया केन्ना मेळ्ळो ना फकत फेसबुकाचेर मेळून ती फ्रेंडशीप जाल्या काळजांतल्यान एक उतर उलयता सातांतूनी नांव घेवन उलयता
पण तुम दोळे खोटाय गोरजी भायर ते कितू जाणां कांतरां बांतरां बरोवन दिलें पांय पण तुम तेका कांतर वयले आपणागे लिरिक्स गाताय तुमी दुसऱ्या तरी 100 पावंड 200 पावंड घेताय पूण ताणें 1 पावंड पासून घेयनासतना तुमकां वय चणली म्हूण ताणें कांतर दिलें तुम तेजेर बदमाश जावन गेली बेईमान जावन गेली आरजी त्या दोणा 35 lakhs एक पाट धाडो नाय तो थोडे दाळे त्यो मोकोडे सगल्यो स्लीप आहाय कोणी पयशे दिलोले ते सगळे मोकोडे आरजी 35 lakhs दाळे ते बको स्लीप आहाय मुज्यान त्या मनशाक नांव घेवन सांगो जाताय कोणी उमके दिलोले ते तोय बेईमान जावन गेलो कितू पाट मगे मोगा गोंयकार लंडन भोंवयना सांगतालो आरजीचे विस्वास दवरनाका नाकाय तुमकां तो फोटोयता तुमची वरी पब्लिसिटी घेतलो मागीर धांवतलो आनी तुमकां बूट दिलो मगे मोगा बाबयना तुम त्या रुखाल मानाय मेहनत कोताय कोश्ट कोताय तोणी काम कोताय कोण राती काम कोताय कोण दिसा काम कोताय एक 100 रुपया आम कोणाको मागल्या आम तेगे दिव सामकी न्हीद पडना तरी पूण हांवूय रीण आहा थोडेशे रीण आहा थोडे जाण आहा रीण त्या म्हणटा क्लियर करतलो मगे केसो एकला कोण आडोवन उरलो आहा लोकांगे 1 रुपया हाय नसपा मिनीन न्हू मागोन हावपी पूण चोवन केन्ना हापाना ह्या मगे मायन पायन म्हाका देख रीत शिकयलो आहा टायम वयता मातशें दिवपा पयशे ना न्ही पूण केन्नाय करपाना मगे पयशे मातशें पेंडींग उरलो आहाय जे दिसा ते पयशे मेळ्ळे तुमचे मुखार घेवन येता तुजे मुखार दाखयता आनी काळजांतल्यान उलयता थोडी म्हणटाय आसतली आपणा पयशे दिवपा आहा मिनीन दिलो नाय सगल्या सांगो भोंवताय पूण जेन्ना दिल मुट्री तुम तेन्नाय सांगो भोंवाय दिल मुट्टे केन्ना सांगो भोंवचना तुमी दिवपा आहा तो तुम सांगो आख्खे संवसार लोकां भोंवतली पूण दिल मुट्री तुम कोण सांगो भोंवपा नाय पूण हांव तुमकां दिल मुट्री हांव सांगो भोंवतलो आख्खो लायव्हाची एक व्हिडिओ काडया पुरो अमकेले पयशे दिले क्लियर ते पुरो म्हाका तुजे भाशा हेगे देरां तेगे देरां भोंवपाना कित्याक हालीं मेल जाल्यार म्हाका मगे आत्म्या शांतीकाय मेळपा जाय स्वर्ग फाव जावपा जाय कोणागे शिराप घेवन न्ही आनी ताटको मेल बसून जाल जाय तूं हांवें मगेले बरोवन डायरीचेर दवरलो आहा सगळे बरयन दवरला सगळ्यांगे ना कोणांगे ते 100 रुपया जावं 2000 जावं 500 रुपया जावं हालीं मेलो मगे डायरी चॅक केले जाल्यार मिनीन अमक्याको पयशे दिवपा आहा अमके टायमार गेले अमके दिसा गेलोले अमके म्हयन्याक गेलोले अमके वर्सा ते सगळे बरयन दवरलो आहा मोगा बाबयणालो तेश कोन्नी हांव तोंडान उलयन न्ही सोत कित त्या बुकाची आहा आनी कोणाक मगेले फारीक करूं नाकाय मुगे पयशे आहाय तेच काण दिवपाचे ऐसा बादशाह मांदील जाय तूं आख्खो संवसार लोकां काळ जावन दवरता आनी सगळे मगे रचना बाबा देवा बापानी हें केलां मगे हे रुमा तेचो 3 कोडी वेलेंगीन सायबिणी आहाय मगे काबडा वेलेंगीन सायबिड्या मगे इंतूय काबडा वेलेंगीन सायबिड्या त्यांक सांगाता घेवन भोंवता देखून तेणी म्हाका जीव दवरलो आहा देखून तुमकां केन्ना एक पाटी हांव रागा बारा कितें म्हणटा जाल्यार मगे मोगा बाबयणां गुन्या बक्षण मागता सगळ्या कोण मगे दुस्मान आहाय त्यांक पासून राग घेवन राव नाकाय म्हाका राग येयलो हांव तोंडार तुमकां दुयता वयता मना घेवन राव नाकाय मना घेवन राव नाका आनी हांव मना घेवन रावना म्हजी मना घेवन रावलो जाय तूं म्हाका न्हीद पडना राग येयलो तोंडाचेर उलयलो गेलो हाल्याक जालो जाय जा म्हाका म्हणटाय आगुस रॉड्रिगीस पासून म्हणटा बाबा तुगे काळीज कितें हांव जाल्यार एक पाट ना म्हळ्यार ना त्या मनशाक तोंड दाखयना तुम पळयलां एंड्रू सिकेर पासून आमी केसो जगोण मरताले सारके लायव्हाची व्हिडिओ देखून
तो म्हणटा म्हाका रॅली घेवन येता हें कोता गोंयो कातोता आनी पूण हुंय दोगोय सारके घोट आहाय तो हुंच पार्टी सपोर्ट करता तें म्हाका लागना तेगे चॉयस तो मटन हा जाल्यार म्हाका मटन लायक जाता म्हाका नुस्तें लायक जाता ते भाशेन तेगे चॉयस आमच्यान त्याक फोर्स करूं जायना तो कोणा सपोर्ट करता हांव त्याक पोसना तो आपणाक पुसता जैता हाता हे भाशेन मोगा बाबडे देखून जायते जाण जावं मिगे एडिटींग करपा जावं शुटींग करपा जावं म्युजीक दिवपा हे आयज काळजांतल्या उर्बा भोगता येसो बरे बरे मनीस लंडन अमेरिका स्कॉटलँड आयलँड श्रीलंका कोलंबिया हिंगा कुवेट सगल्या बारीन पासून ती पिशी म्हाका मान दिवपाक एक तेंपा मिनीन पिसो मेंटेल आवटो म्हणटाली जाल्यार ती पिशी म्हाका मिन्ना हे भाशेन उलोवपा जावं व्हिडियो चोवपाक आनी हे भाशेन देवा उतर उलोवपाक कितें उलयता आसलोलो कित्याक ती सगळीं म्हगे मोगा बाबयणां जाणाय कोण सोत उलयता आनी कोण फोटो उलयता तो जायते म्हगे एडिटींग केलें अशें तशें पूण हांवें तुमकां कांय म्हणोना तुमी तरी म्हाका कितू हें केलो पूण हांव आलोलां कारण मुज सांगाता मेली गेलोली तुमगे पासून कोण आहाय ती मेली गेलोली ती मुज सांगाता हाय संवसारां मनीस सोडीत म्हाका पूण रोजनार बाप सायबीण मागीर केन्ना सोडपाना ते सांगाताना केस केस तुफानांतल्यान गेलो हांव तुफानांतल्यान गेलो तितून कोण लायफान गेलो नासतलो हांवें म्हजें तुफान येयलें ती हे सगळे दुस्मान आसलो ते पासून सगळे सांगाता येयले आनी तेणी म्हाका उंचली पावड्याक दवरला पिसो मेंटल जालो जाल्यार हाडलीच हांवें एक कांतार काडलें भाड्याचें लिरिक्स 47,000 हे व्ह्यूज मेळचे नासले एक बॅड कॉमेंट येयलो ना थिंगा दोनी दिसां 12,000 जालोले दोनी दिसां आनी हांव पोतून म्हगे तें कांतार अपलोड करून आनी जायते जाणांन म्हगे मोगा बाबयणान तें शेअर केलें आपणांगे हेजी बरी कॉमेंट दिली बरी लायक्स दिली तुमकां काळजांतल्यान ही धीम घालून मोगा बाबयणांद खुशालकायेन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तुमकां कारण ह्या संवसारांत तुम जाणा एकसूर आहा होरो मामी आनी भाव भयण पासून सोंपोन एकसूर आहा सोरो होरो पूण तुमी सगळे म्हगे मोगा भाव भयणां पूण थोडीशीं लंडन शारां हांवें तांकां सांगता हात जोडून मागोता सांगपा बरें दिसना पूण तरी पूण सांगता तूं म्हाका सारकी इरिटेट कोताय म्हगे तकली पेडा कोताय हाल दिसांक दोग जाणांय सद्या ब्लॉक मारले सारकी मॅसेंजराचे ब्लॉक घालून मॅसेंजराची तुम दवरली तुम मुज सार मोगान पीस जालें उलयत तें दुसरी भाशी आनी तुम मॅसेज कोताय ती ऑडियो धाडटाय ते दुसरी भाशी तुमकां हात जोड मागता म्हगेलें तेसोलें इंटेंशन ना हांव तुमकां उलयता डार्लिंग स्वीट हार्ट आय लव यू म्हणटा तुमकां त्या जशिंता बाई दिवं हिंग सिल्विया दिवं जायत जाणां म्हणटा हालो डार्लिंग स्वीट हार्ट राणी त्या म्हगेलें उतरां ते सोली म्हळ्यार त्या उतरांची बॅड इंटेंशन घेयनाकाय तुमकां भुरगे बाळ आहाय पूण तुम तरी पूण घोवाको झगडोन म्हाका कोता हांव दुसरी ती तियात्रीस पळय हांय सोडून वयताय घोवा पयस कोताय भुरग्यां धाडाय ते तेश को म्हाका नाका मोगा बाबयणांदू कोणा कडेन विचाराय कोणा कडेन म्हगे मॅसेज आसतली हांव कितको उलयता डार्लिंग स्वीट हार्ट राणी कुकू अशें करून उलयता पूण ही उतरां देवान सांगेल तो मोग कुडी आशा न्ही तेसो केलो जाल्यार आयज म्हगे गर्लफ्रेंड आनी व्हंकलो कितू आसताले हिंग कितू जाणां घेवन भोंवपा हांव तुमचे मुखार लायव्ह येता आसलो फकत दीस रात तेका उलयता आसलो पूण म्हगे इंटेंशन तेसो ना तुम मागीर म्हाका चक्का म्हड्याय नाजाल्यार कितें मोडपा आहा तो म्हड्याय तें तुमगेलें देव जाणा हांव कोण आनी केसो मनीस तो तुम जायत पाटी म्हाका म्हणटाय आपणा मोग कोना ते जाणा तुका फिलींग ना तूं चक्का कोण येसो तेसो कितें उलयताय तुम उलयाय तुमकां उलोवपाक कांय न्ही पूण हांवें तेसो इंटेंशन गेलो तेसो इंटेंशन घेयलो जाल्यार तुम जाणाय 1000 बायलां हाटल्यान भोंवता आसलो थोडे तियात्रीस आहाय ते भाशेन मोगा बाबयणांदू खूद तेंगे घोव म्हाका उलोवपा आपणे बायलांक ओर्रांक उमेदीन दिताय तुमकां दिताय वयल्यान व्हिडियो कॉलाची उलयता तुमकां दिताय कित्याक तुमगेलें चिंतप
तेंगे कुडीचे घालप आवय तेगे बायल म्हाका मेळ्या पुरो तेगे नाबर मेळ्या पुरो असो तुमगे चिंतप मुगे तेसो चिंतप ना हांव मुगे सारकें क्लियर करता पूण तुमी त्यो मॅसेंजराची मॅसेज घायले वॉट्सॅपाची ओपन करूंक पूण ते हांव ओपन कोना एक पाट मुगेलो तुमगे विस्वास गेलो तो विस्वास गेलो मॅसेंजराची दोल तुमकां फेसबुकाची दोले कारण मुगे कातरां कितें येता तें चोवपा तुमकां पांय पडली कितें मॅसेज घायली त्यो तुमकां दवरल्याय थिंग गायना तुमकां वॉट्सॅपाची तुमकां ब्लॉक केले मोगा बाबड्यान आनी खूंय मुगे उलोवप तुमकां खंय वायट दिसता गुन्या बूक साहेब मागोत तुमकां मोगा बाबड्यान काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच आनी देवान तुमकां साबार देण्यांनी भरूं आनी म्हजें जायतें दूख येयलां तरी पूण हांव हितू हुशालां तेशेंकूय तुम मुगे मोगा बाबयणा तुमकांय देवान म्हजेच भाशेन हुशाल दवरूं तुफानां कितें येता वायट पिडा पेस ती पयस करूं आनी सांतांतूनी केन्ना तुमी विसर नाकाय सांतांतून तुमगे घरान दवरताय तो टायम पासा म्हूण दवरूं नाकाय भावार्थान मागाय तो थोडोसो टायम घेता पूण सोत तुका दाखयता केसले का कितें तुजें कोण वबायत नाक जालो नांव पेडा करीत तें सांतांतून तुका 6 म्हयन्यां भितर नीत करून दाखयता जेजू तरी फॉरगिव कोत्ता पूण सांतांतून तुका दाखयल शिवर तो रावना उगडास आसतलें अवघड आसतलें पूण जेजूगे सायबी मागीर गेलो देवांगे तेगे हुकूम आहा तेका हुकूम आहा बेश्टें जायना आय लव यू तुमकां आनी काल विल्मागे कांतार रिलीज जावपा आसलोलें ती हांवें मातशें प्रॉब्लेम जालें आनी तें आयज घातलो तुमकां आयज सांजें म्हळ्यार तुमकां चोवपा मेळटलें तें काल मातशें बिजी आसलोलो सगळें जालोलें आनी मुगे मोगा बाबयणा एक नवो फेसबुकार कातोरीस जालोलो तुमी तियात्रिसांक पळोवन आनी तुमी काळजांतल्यान मान दिला त्या मुगे कांतार जात तितू तुमी शेअर कोराय आनी साबार म्हाका व्यूज दियाय हो तुमगेलो उपकारी आनी मुगेलो चॅनल सबस्क्रायब कोराय मेनीन दे चांदोर कोणें केलें ना जाल्यार तुमगे भुरग्या बाळांक कोणा कडेन दाखले मोबायल आहाय तेंचे देखून भुरग्यांक एजीसान देखून फकत सबस्क्रायब करे म्हाका तुमगे दुडू गिरेस्त कांय नाका हें सबस्क्रायब करप म्हळ्यार तुमगेलें म्हाका गिफ्ट मेळप ब्लेसींग मेळप हेंची जाय म्हाका मुगे मोगा बाबयणान आय लव यू तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच तुमकां आयज हांव आसत कल मरत पूण सदांकाल मुगे व्हिडियोचेर तुमकां मुगेलो मोग सदांकाल सासना तुमकां मेळटलो देव बरें करूं